तो हेलो हाय सांग मैंने मुझे सोनू आपन स्वागत करुच्ची मोर आ गोटे न्यू ब्लॉग को। तो सांग मैंने आज हूँ कौन आज तो किसी नुह है कि आसिक है 11:30 है। तो मु घरे थी घर फोन कली अखिल अखिल भिडियो करवा तापर अखिल कहले जो ठीक अच्छे आसे मुझे बाघुआर अच्छी। तो मुझे जस्ट बाघ को आसिली आने मैंने को तल माने को तल घाई अच्छा मुझे देखा पड़ो। तो सांग मैंने जो मैंने चैनल मोर नुआ आसती सपोर्ट दरकार मतलब सपोर्ट करूँ आ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करा जमा भूलिए। तो सांग मैंने चलो ब्लॉगटा स्टार्ट करिया भाई मुझे ठिया होती तल रास्तार है कि यहाँ हूँ आम ऊपर रास्ता बाघुआ है यहाँ जावाई तल रास्ता। तो जीवा आगे से मैंने कौटी अच्छा तले देखा पड़ो तापर भिडियो करवा चलो आग जा पाखु तापर कथा है एमार शांतु एमार बापी गाड़ी धोती अखिल मारांडी बही है जे कि साक्षात कलाकार पखत कलाकार कोड़ा क्या गाड़ी एमआर प्रधान कहीं एमआर प्रधान आ मुहटा देखी दियो ये हूँ एमआर प्रधान कहीं कौन नाद कर कौन हाँ अब आमर मामाश्री गाड़ी धोती आ कौन कुआड़े आइलु तो गाड़ी धोबू पैड़ खाइबा नहीं कि पैड़ खाइबा नडिया फड़ा ହେଇଛି हाँ ହେଇଛି काढ़ी पणा उड़वा पड़े प्रधाने ए प्रधाने नाद कर नुआ नुआ बाहाइछन नुआ नुआ बाहाइछ प्रधाने हाँ तुम केतेटा कौन लोक केते जोरी आइले ये गाधा बाधा करिया से मुह देखा कि आ बापी गला 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 वो प्रधाने आमर इंस्टा हिरो है प्रधाने आईफोन दाढ़ीटा हाँ ठंडा पड़े जन बिकी दो सी रखी सी तार तो आईफोन माला माला से कहीं पचार नहीं जिते चाहिए से भिडियो कर पाइल आरएस बाघुआ फाइनाली आम भिडियो गोटा सरला आमर अखिलाई कैमेरामैन थे आज है कि चंदू तो ना चंदू टे मिस कर आज मुझे कौन कर छाड़ से कथा चंदू तो देखा दौनी मार्केट रे चंदू ना किसी भल लगुनि। तो खराब कमेंट जो करूनु सीमा सीमा गोटे कथा मन रख मो फेस देखी मुझे भिडियो करुच्ची तो गाँव दम अच्छी फेस देखी भिडियो कर सॉरी मुझे भाषा कर मुंड को आसबू औका तो कौन देखा है आ शुण तू फेस देखी मो भाया भिडियो कर है कि तते मु किसी कही नथिली है कहूँ जे है तू जो माने अधिक जो बड़ बड़ होनु कमेंट बड़ बड़ दरकार नहीं तू डायरेक्ट फेस टू फेस बास है तो यहाँ लास्ट चांस जदि आउ थे एमती कलु कि भाया बचा अपेक्षा बाघ भाया बंच तू घर रही फायदा ना बास तू आस गोटे थर मिसबू जानबू है। तो चलो तू जा भिडियो करवा कथा चलो भाई एमआर शांतुन देखिए कौकार गाधो भाई टिके मुहटा भाई तुमर नाद ना कि सरब ना बेग भर क्या बेग बेग भर ना कि आउ गाड़ी धुआ चलती गाड़ी धुआ सरले भिडियो करू जा चलो एमआर प्रधान बाहर ता गाड़ी ये मोर ये बापीर ये बाहर साड़ी दे गाड़ी हो हाँ कहीं साउंड टे भाई साउंड टे करदेल भाई साउंड टे करदन ओ बढ़िया बढ़िया साउंड ये पुओ बाड़े तो बोला बाड़े खरा होजी खरे पिला भिजी गला पूरा भिजी गला गाड़ी धरिक आई खरा अलग प्रकार गोटे होची सीट पछी दे होई रे आउन रे ताले आज पळू मोल जाउचा पछ पछ जाउचा जाउची पछरे से माने आउची आगे रे हैला कि आउ प्रसाद सेवन करिबु बर्तमान एबे तापर घर को जिबि जे जार होला आउ से बापी कोन पळो भुवनेश्वर पळो तापर बुता बस जिबि आउ तार मन देले देखा हबो चलो घर को जे तार कथा होची रहले दुकान किंतु बंद दुकान किंतु बंद ए कोन कोन डाकुचंदी आ बापी घर को आसी पहुँची गली है कि से छाड़ी घर आसी पहुँची गली आ बापी कौन आज कौन पलैब
ଆଉ କାଲିରୁ ତ ମୋର ବାପିର ମୋର ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, କାଲିଠୁ ନାହିଁ ଆଉ ପହରଦିନରୁ ଆସିବ, ପହରଦିନରୁ ବାପିର ମୋର ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବାୟାଣୀ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଉ କାଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି ଏଇଠି ଯୋଗୁଁ ଯେ କାଲି ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଆସିକିରି, ତାପରେ ଏଠୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତାପରେ କାଲି ବର୍ଷା ହେଲା ରାତିରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ସକାଳୁ ଏଇଟା କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କ'ଣ ଭାଇ, ଏଇଟା ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହିଁ ମିଶେଇବି। ତ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାମାନ ଯାକ ପଠାପଠି କରିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଯାଉଛୁ ନା ଆମେ, ତ ସାମାନ ଯାକ ପଠାପଠି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ସାମାନ ଯାକ ସବୁ ଏଇଠି ମୋର ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କି ଫ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କି ଯାହା ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ହେଲା କି। ଆଉ ଆସିଛୁ ଆଉ ବସ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ବାୟାଣୀ ଧରିକି ଆସିବି ହେଲା କି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରାତିର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଛକର ମାହାଲ ହେଲା କି। ପିଲା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଲା, ବହୁତ ରାତି ହେଲାନି ନା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, କ'ଣ କହିବା ଛାଡ଼, ଗାଁ ତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭାଇ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହେଲା କି, ନୟାଗଡ଼ କ୍ରସ୍ କଲୁ ଏବେ। ଆଉ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ହେଉଛି ରାସ୍ତା ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଯାଇ କଥା ହେବା ଆଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚା ପାଣି ହେଲାଠୁ କଥା ହେବା ଆଉ। ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବି ଗୋଟେ ରହିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଗଳା ପାଖାପାଖି, ନାଗଳା କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଭଲ ବନଉଛି ଦେଖେଇ ଷ୍ଟଲ୍, ଭଲ ବନଉଛି ଖାଇଲେ କଥା ହେବା ଆଉ। ମୋର ଖିଆ ସରିଲା, ଏବେ ଇଏ ଖାଉଛି। ଏ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନଟା, ମାନେ ବରଗଛ ଛାଇ ତଳେ, ପାଖରେ ବି କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ଖା। ତ ଚାଲ ପରେ କଥା ହେବା। ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ବସ୍ ଦେଖାଯାଉ ବସ୍ କେତେବେଳୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା। ଚାଲ ଯିବା ଆଗ ରୁମ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଆଉ ବସ୍ଟା ଆସୁଛି, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ହେଲା। ଚାଲ ଆମ ରୁମ୍, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ରୁମ୍। ଆଉ ଖଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ, ମନ ଟିକେ ଖରାପ। ଚାଲ ପରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ହେଲା। ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆସିକି ତ ସେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ହାଲିଆ ହେଇକିରି, ତାପରେ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ପଶିଯାଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ରୁମ୍ଟା ତ ଟିକେ ନୂଆ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଜି କିଛି କରିପାରିଲିନି। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ। ତ ରହୁଛି।